Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot. Balitang pinasahi, katuhuan dili, apan tinuod. Balitang Ekspesyal. Samtang sa atong balitang espesyal di ay misis sa India. Gikasuhan ang bana kay parot kini og nigamit lang og wig. Atong sayron pinagi sa report ni katropang Reeboks. Usa ka ginang dito sa Noida, Uttar Pradesh, mga katropa sa India, ang nagpasaka og kaso batok sa iyang bana ug mag-in-laws human siya misulti nga nabudol sa wa pa sila kasla niadtong Enero 2024. Miingon si Lavika Gupta nga sa panahon sa matchmaking stage gisaad sa lalaki kuno nga si Sanyam Jain nga adunay baga og healthy nga buhok apan nadiskubre bitaw niya nga parot ang iyang bana ug nagsulob lang kini og wig. Pastilang sinawa gid ka. Dugang panini, piki ang credential sa mong lalaki. Sa biodata, giingong Bachelor of Commerce graduate kini og mikita kini og RS18 lakh apan na-discover nga class 12 lang ang natapos. Mas grabe pa ang kaso tungod kay ginagmalan siya sa bana samtang nagbakasyon sa gawas sa nasod ug ipugos pa siya pagpalusot og marijuana gikan sa Thailand paingon sa India kanimalas. Sa pagkakaroon padayon ng investigasyon ug wapay final nga desisyon ang otoridad mga katropa mas nagpunting pa kini sa mga aligasyon kriminal sama sa fraud, physical assault, ingon man drug smuggling, samtang gipaabot pa ang sunod nga pagdungog mangingilad sa iyang bana nadagid siya. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan nga grabe kahapo sa lawas og wala nagyoy igong energy panahon sa kama. Mga katropa, di ay Turbo Food Supplement for Men gama sa Yes to Health Incorporated nga adunay maka og clavo huaska nga mooy mo pa energy nimo mohatag og boost siya nang imong libido mga katropa nga makakumpati kapag yun sa imong asawa. Safe imnon 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropang Reeboks alang sa balitang Ekspesyal.